हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार बंधुगण, আমার यूट्यूब চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। তো फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। तो सबसे पहले मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूँगा। সবার প্রথমে আমি সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার জানাতে চাই। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ড্রয়িং অফ আওয়ার নিউ ইয়ার অ্যান্ড this is not a easy drawing. This is a moderate to difficult level of drawing. All the colors have been mentioned out here, so just focus on the technique. Okay, तो न्यू ईयर का ये पहला ड्राइंग है। अब सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये ड्राइंग जो है इजी ड्राइंग नहीं है, ये मॉडरेट से लेके डिफ़िकल्ट लेवल तक का है। तो जितने भी कलर्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं वो सब आप लोगों को दिख जाएंगे, तो बस टेक्निक के ऊपर फोकस कीजिए। तो এটা আমাদের নতুন বছরের ফার্স্ট ড্রয়িং, আর আগেই বলে দিই এই ড্রয়িংটা কিন্তু ইজি ড্রয়িং না, এটা মিডিয়াম বা হার্ড লেভেলের আপনারা বলতে পারেন। যতগুলো কালার এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সবকটাই এখানে মেনশন করা আছে, তো টেকনিকের উপর বেশিভাবে ফোকাস করুন। সো ফার্স্ট অফ অল আই এম জাস্ট অ্যাপ্লাইং দ্য কালার্স। ওকে, হিয়ার দ্য মেন থিং ইজ দ্য টেকনিক। রিমেম্বার, elephants have a very rough skin texture, so see how I am giving the strokes out here. That is also important. तो देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो बस कलर दे रहा हूँ, और एक चीज़ याद रखिए कि एलिफेंट का जो स्किन है वो काफ़ी रफ होता है। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए कि मैं स्ट्रोक्स किस तरीके से दे रहा हूँ। তো সবার প্রথমে দেখুন, আমরা জাস্ট কালারগুলো দিয়ে নিচ্ছি। আমাদের হাতির যা স্কিন হয় সেটা কিন্তু বেশ রাফ স্কিন হয়, যার জন্য আমি এখানে লক্ষ্য করবেন স্ট্রোকসগুলো কিভাবে দিচ্ছি, সেটা সব থেকে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। সো দিস ড্রয়িং ইজ মডারেট টু হার্ড লেভেল drawing. There's a good reason for it. Okay, here most of the effects will come through shading. Various colors have been applied in various amount, some in very small proportions, in layers, and that's how the entire build up is created to give the final effect, to give that hyper realistic or realistic effect. तो देखिए, ये ड्राइंग जो है ये मॉडरेट टू हार्ड लेवल का है। उसकी एक ख़ास वजह है कि यहाँ पे जितने भी इफ़ेक्ट आएंगे वो पूरी तरीके से शेडिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आप कितना अच्छा शेडिंग करते हो उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। अलग अलग कलर्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोपोर्शंस में इस्तेमाल किया गया है, कुछ तो काफ़ी कम प्रोपोर्शन में यूज़ किया गया है। इन छोटे छोटे जो मतलब पोर्शंस है ना, इनका बिल्डअप ही है जो आपको फाइनल में जाके वो हाइपर रियलिस्टिक या फिर रियलिस्टिक इफ़ेक्ट जो है वो लाके देगा। तो बंधुगण देखुन, এই ড্রয়িংটা মডারেট থেকে হার্ড লেভেলের আছে, সেটার একটা মেন কারণ আছে। মেন কারণটা হচ্ছে যে এখানে পুরোপুরি ইফেক্টটা কিন্তু ডিপেন্ড করবে আপনার শেডিংয়ের উপর। আপনি কতটা ভালো শেডিং করছেন তাতেই কিন্তু আপনার ড্রয়িংটা ফাইনাল ইফেক্টটা কিন্তু সব ভালো আসবে, বা রিয়েলিস্টিক বা হাইপার রিয়েলিস্টিক সেই ইফেক্টটা পুরোপুরি ডিপেন্ড করবে আপনার শেডিংয়ের উপর। এখানে বিভিন্ন কালার
বিভিন্ন প্রপোর্শনে আলাদা আলাদা জায়গায় দেওয়া আছে, কিছু কালার তো খুব কম পরিমাণেও দেওয়া আছে, কিন্তু কি হচ্ছে কি এই কম কম দিয়ে দিয়েই এই লেয়ারে কাজ করে করেই আমরা কিন্তু সেই ফাইনাল রিয়েলিস্টিক বা হাইপার রিয়েলিস্টিক ইফেক্টটা আমরা নিয়ে আসবো। নাও উই উইল ওয়াচ ক্লোজলি। ওকে, সি হাউ আই এম গিভিং দ্য স্ট্রোক। সি আই এম গিভিং স্মল স্ট্রোকস আউট হিয়ার. Previously in my other videos I told you that if you want a horizontal surface then you have to give vertical lines, and for vertical surface you need to give horizontal lines so that the blending could be better. But here I am giving these small strokes in the vertical direction only because I need this effect. These will leave out little bits of oil pastel and create those bumpy effects. तो देखिए मैंने यहाँ पे एकदम क्लोजली नोटिस कीजिए कि मैं स्ट्रोक्स किस तरीके से दे रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोगों को कोई वर्टिकल सरफेस में अगर कलर करना है, वर्टिकल कुछ चीज़ है, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स दीजिए, उसके बाद आप लोग जब ब्लेंडिंग करेंगे तो अच्छे से ब्लेंडिंग होगा। या फिर अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो वर्टिकल स्ट्रोक्स दीजिए, ब्लेंडिंग कीजिए, फिर अच्छा से इफेक्ट आएगा। देखिए यहाँ पे मैं जानबूझ के वर्टिकल दे रहा हूँ क्योंकि क्या होगा कि जब मैं वो ब्लेंडिंग करूँगा ना थोड़ा थोड़ा ऑयल पेस्टल छूटेगा, और उसके ऊपर जब मैं लेयरिंग करूँगा ना तब वो बम्पी इफेक्ट, मतलब थोड़ा ऊपर उठा हुआ है थोड़ा नीचे घुसा हुआ है, वो इफेक्ट आएगा। তো বন্ধুগণ দেখুন আমি এখানে যে ছোট ছোট স্ট্রোকসগুলো যে দিচ্ছি, ঠিক আছে, এখানে দেখুন আমি যে ভার্টিক্যালভাবেই যে দিচ্ছি সেটার কিন্তু একটা কারণ আছে। আমি আগের ভিডিওগুলোতে বলেছিলাম যে আপনারা যদি কোনো ভার্টিক্যাল সারফেস দেখাতে চান তাহলে হরিজন্টাল স্ট্রোকস দিন, তাহলে কি হবে, ব্লেন্ডিংটা ভালো হবে। আর যদি কোনো ভার্টিক্যাল সারফেস আছে তাহলে হরিজন্টাল স্ট্রোকস দিন, তাহলে ব্লেন্ডিংটা ভালো হবে, মানে উল্টো ডিরেকশনের আর কি। কিন্তু দেখুন আমি এখানে ইচ্ছে করে কিন্তু ভার্টিক্যাল দেখাবার আছে, আমি তাও ভার্টিক্যাল স্ট্রোকসই দিচ্ছি। এতে কি হবে, আমি যখন ব্লেন্ডিং করব তাতে যে হালকা হালকা যে অয়েল প্যাস্টেলটা ছাড়া যাবে না, সেটাই কিন্তু আমাকে ওই ফাইনাল ইফেক্টটা আমাকে এনে দেবে, যে উঁচু নিচু ব্যাপারটা আমাকে এনে দেবে। See here, I'm doing another very important thing out here. I'll go much more closer to the textures which I'm creating. See, I'm giving very small strokes and then I'm going in. I'm actually allowing the texture of the paper and the texture of the first layer of green to pop up. I'm allowing the texture to play its role in creating the texture of the elephant. Okay, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जब भी मैं स्ट्रोक्स दे रहा हूँ ना, बाय द वे आई एम यूजिंग लाइट प्रेशर। ओके, तो मैं यहाँ पे हल्के हाथों से यहाँ पे जब मैं दे रहा हूँ स्ट्रोक्स, तो क्या कर रहा हूँ, जो पेपर का जो टेक्सचर है और जो फर्स्ट ग्रीन का जो लेयर मैंने जो बनाया उसको मैं अपना खेल दिखाने का मौका दे रहा हूँ। जैसे मैं हल्के हाथों से क्या दे रहा हूँ, मतलब स्ट्रोक्स दे रहा हूँ ना, वो क्या हो रहा है कि वो जो फर्स्ट लेयर का जो पैटर्न है उसके ठीक ऊपर ऊपर वो ब्लैक बैठ रहा है, और ठीक ऊपर ऊपर ही क्या हो रहा है कि वो पैटर्न छप के आ रहा है। पेपर का जो टेक्सचर है, जो लेयर है और जो कलर का जो लेयर है, मैं उसको अपना खेल दिखाने का मौका दे रहा हूँ। তো দেখুন বন্ধুগণ আমি এখানে হালকা প্রেসারে কিন্তু স্ট্রোকস দিচ্ছি, তাতে যে দেখুন যে আমি যে প্যাটার্নটা যে পাচ্ছি তাতে কি হচ্ছে, আমি কিন্তু এখানে যে পেপারের যে টেক্সচারটা আছে আর ফার্স্ট যে আমি সবুজের যে টেক্সচার মানে যে লেয়ারটা বানিয়েছিলাম সেটাকে নিজের খেলা দেখাবার জায়গা দিচ্ছি, ওই প্যাটার্নটাই আমার কি হচ্ছে আস্তে আস্তে ছেপে আসছে। All the scratching that I'm doing out here, or all the white and blacks that I'm applying here, the main motive of this is that the light shading should be on the left
and the black shading or the dark shading should be on the right, because I have considered that the light source is coming from the left. Okay, don't make any kind of mistakes regarding this, or your entire drawing will look wrong. This light shading should be on the left and dark shading on the right. Remember this, light source is coming from the left side, so the left side will have lighter shades. The bumped up portions or the top portions which are catching the light, those will have light shadings, and the areas which are little bit on the downside, which are not catching that much light, those will be again dark. In the trunk area here, the light shading should be on the left. Even when I am scratching, I am making sure that I am scratching in a way that the dark shading or the black is always on the right of the scratched area. Okay, remember this. This will be the main thing in the एंटायर ड्राइंग। तो देखिए यहाँ पे जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, मैं कैसे भी शेडिंग करूँ। हमेशा मुझे ये आपको ये याद रखना है कि लाइट शेडिंग जो है वो लेफ्ट साइड में होगा और काला वाला पोर्शन जो है वो राइट साइड में होगा। तो हम लोग अगर स्क्रैचिंग भी कर रहे हैं तो काला जहाँ पे भी स्ट्रोक है, काले रंग का स्ट्रोक उसके लेफ्ट साइड में करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है कि लाइट जो है वो लेफ़्ट साइड से आ रहा है। तो लेफ़्ट साइड से जब भी लाइट गिरेगा, यहाँ पे आप लोग रेफरेंस इमेज भी देख सकते हो, तो लेफ़्ट साइड से जब भी वो लाइट आके हिट करेगा तो लेफ़्ट साइड में शेडिंग लाइट कलर का होगा, राइट साइड में शेडिंग, और जितना मतलब दूर जाएगा उतना डार्क शेडिंग होता जाएगा। जिस जगह पे थोड़ा बहुत सोचिए कि उठा हुआ जगह है, कर्व है, फोल्ड है, तो जहाँ पे उठा हुआ जगह रहेगा वो वहाँ पे लाइट पकड़ेगा तो वहाँ पे लाइट शेडिंग होगा, और ढलाव जहाँ पे है, लाइट कम पहुँचा है, वहाँ पे शेडिंग आपका डार्क होगा। एकदम याद रखिए, ये वाला पूरा ड्राइंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। মনে রাখুন আমি এখানে যাও শেডিং করছি, যাও স্ক্র্যাচিং করছি, তার একটা মাত্র অবজেক্টিভ, সেটা হচ্ছে যে লেফট সাইডটা আমার লাইট শেডিং হবে, রাইট সাইডটা আমার ডার্ক শেডিং হবে। তো আমি স্ক্র্যাচিংও যখন করছি সেটা আমি এরকমভাবেই করছি যে কোনো একটা কালো দাগের লেফট সাইডে আমি স্ক্র্যাচিংটা করছি, লেফট সাইডে স্ক্র্যাচিং করছি, রাইট সাইডে আমার কালো আছে বা ডার্ক রিজিয়নটা আছে। কারণ আমি এখানে ধরে রেখেছি যে লাইটটা আমার লেফট সাইড থেকে আসছে, লেফট সাইড থেকে আসছে যখন কি হবে, লেফট সাইডে লাইট শেডিং হবে, রাইট সাইডে ডার্ক শেডিং হবে। যে সুরের জায়গাটা যেখানটা আমি করছি সেখানে যখন আমি স্ক্র্যাচিং করছি তো সুরেরও লেফট সাইডটা স্ক্র্যাচিং হবে, মানে ঠিক কালো যে জায়গাগুলো কালো করেছি তার লেফট সাইডে হবে। আমি এমনভাবে স্ক্র্যাচিংটা করছি যে স্ক্র্যাচ করছি যখন সেটা লেফটে পড়ছে আর ঠিক তার পাশেই হচ্ছে একটা ব্ল্যাক লাইন থাকছে, তাতে কিন্তু এই উঠে থাকা এই 3D ইফেক্টগুলো আসবে কিন্তু। নাও অবজার্ভ দ্য স্ট্রোকস which I am giving. I am using very light hand. My pressure on the hand is very light. I am completely allowing the texture to do its part. That's how I am getting those small dot like effect, like the crookedness of the skin. Okay, I am not applying high pressure at all, and this is the key to this drawing. The lighter your hand is, the better will be the texture, the more you will be able to do the detailing and the layering. तो देखिए अब जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि एकदम मेरे हाथों का प्रेशर एकदम कम है। जो टेक्सचर का, जो पेपर का जो टेक्सचर मैं उसको अपना खेल दिखाने दे रहा हूँ। देखिए उसी से क्या हो रहा है कि हाथी का जो मतलब वो जो स्किन जो है, स्किन का जो टेक्सचर है वो ऑटोमेटिक उभर के आ रहा है। इस ड्राइंग में आपके हाथों का प्रेशर जितना कम होगा
उतना आप लोग लेयरिंग कर पाओगे, उतना आप लोग अच्छे से टेक्सचर ला पाओगे, उतना ही अच्छा टेक्सचर आएगा। ये जो मतलब वो जो बोलते हैं ना रिंकल टाइप का जो स्किन है वो ऑटोमेटिक आएगा। वो पेपर का जो टेक्सचर है, लेयर का जो टेक्सचर, वो ऑटोमेटिक अपना खेल दिखाएगा। आप लोगों को अपने हाथों का जो प्रेशर है वो कम रखना है, जितना कम हो सके, ठीक है। पेपर को अपना खेल दिखाने दीजिए। তো দেখুন এখানে আমি খুব হালকা হাতে প্রেশার দিচ্ছি, আমার এখানে হাতের প্রেশার একদম কম। এই ড্রয়িংয়ে আপনাদের হাতের প্রেশার যত কম হবে তত ভালো হবে। তাতেই কি হচ্ছে যে দেখুন আমি পেপারের যে টেক্সচারটা আছে, রঙের যে টেক্সচারটা আছে তার নিচের লেয়ারের, আমি সেই টেক্সচারটাকে নিজের খেলা দেখাবার চান্স দিচ্ছি। অটোমেটিক যে টেক্সচারটা আছে সেই টেক্সচারটা অটোমেটিক তৈরি হয়ে যাবে, অটোমেটিক সেই টেক্সচারটা চলে আসবে। তো আপনাদের হাতের প্রেশার একদম কম রাখতে হবে। যত আপনাদের প্রেশার কম থাকবে তত ভালো টেক্সচার আসবে। নাও আই এম জাস্ট applying another layer and see wherever I left out those white portions or wherever I did gave some dots using my pen, those areas are remaining same and the left out areas are getting covered by the second layer of color or third layer of color. तो देखिए मैंने जहाँ पे भी पेन से डॉट दिया हुआ है या फिर जहाँ पे भी पहले छूटा हुआ कलर था वो वैसा ही रह रहा है। जो ऊपर का जो लेयर है उसी के ऊपर दूसरा कलर चढ़ रहा है और लेयरिंग हो रहा है। या फिर जहाँ जहाँ पे मैंने डॉट दिया हुआ है वो खाली पेन से, वो जगह वैसे ही रह रहा है। जो जगह छूटा हुआ है या फिर जहाँ पे कुछ नहीं किए उस जगह पे ही दूसरा कलर का लेयर या फिर तीसरे कलर का लेयर वो बैठ रहा है। তো দেখুন আমি এখানে যখন লেয়ারিং করছি তো যে জায়গাগুলো আমাদের সাদা থেকে গেছিলো করার পর, এই সেকেন্ড লেয়ারটা দেওয়ার পর বা রং দেওয়ার পর সেই জায়গাগুলো কিন্তু সাদাই থেকে যাচ্ছে বা সেই জায়গাগুলো কিন্তু আগের কালারটাই থেকে যাচ্ছে। যে জায়গাগুলোতে অন্য কালারগুলো দেখা যাচ্ছিলো সেটার উপরেই কিন্তু আরেকটা কালার বসছে। বা যেখানে আমি আমার খালি পেনটা দিয়ে যেখানে এই যে ধরুন এরকম ডট 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 দিচ্ছি ওই জায়গাগুলো কিন্তু সেরকমই থাকছে। ওইটা ছেড়ে বাকি যে এরিয়াগুলো আছে সেইগুলোর উপর কিন্তু রঙের লেয়ার বসছে। Now I'm giving some white dots using my white pen. Make sure it doesn't get congested. If it feels congested at some point, take out some of the colors using your anything or scratch out some details out there. Okay, तो देखिए मैं यहाँ पे पेन से जो डॉट दे रहा हूँ, या ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा ना हो जाए, और अगर कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा तो उस जगह को रिपेयर कीजिए। खाली पेन से या फिर किसी भी चीज़ से थोड़ा डिटेलिंग कर दीजिए, डॉट दीजिए, उठ के आएगा ऑटोमेटिक डिटेलिंग आएगा। তো দেখুন হোয়াইট পেন দিয়ে আমি করা মানে এখানে যে ডটগুলো দিয়েছি যখন দেবেন মাথায় রাখবেন খুব বেশি যেন না হয়ে যায়। আর কোথাও যদি বেশি হয়েও যায় তো এখানে আরেকটু ডিটেলিং করে দেবেন। কি দিয়ে করবেন? খালি পেন হোক বা যে কোনো জিনিস দিয়ে একটুখানি ওই জায়গাটা ডট ডট দেবেন, রঙটা ওই জায়গাটা একটু উঠে যাবে, আবার থেকে আপনার পুরো ডিটেলিংটা অটোমেটিক ওখান থেকে আবার চলে আসবে। See, I'm spreading out some of the colors as well. मैं कुछ कुछ कलर को देखिए थोड़ा बहुत स्प्रेड भी कर रहा हूँ। আমরা কিন্তু কিছু কিছু কালার স্প্রেডিংও করছি। Now see, this is another portion. Observe the pressure or observe the texture which is appearing by default due to my light pressure. Okay, at some of the areas I am just decreasing the pressure more to give that light blackish effect. Where I need the dark black effect, I am just increasing my pressure little bit, and that's it.
That's how actually the shading goes on. The variation of hand pressure which comes with lot of practice. तो देखिए मैं यहाँ पे जब शेडिंग कर रहा हूँ कितना हल्का हाथ मेंटेन कर रहा हूँ, जहाँ पे भी मुझे ब्लैक भी दे रहा हूँ तो देखिए कैसे पैटर्न ऑटोमेटिक आ रहा है, किस टाइप का पैटर्न मेरा ऑटोमेटिक आ रहा है ये दिखाने के लिए मैं सामने से दिखा रहा हूँ। जब मैं ब्लैक दे रहा हूँ सोचिए, ठीक है, वहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा डार्क ब्लैक चाहिए मैं थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, और जहाँ पे कम चाहिए हल्का ब्लैक का इफेक्ट चाहिए वहाँ पे प्रेशर घटा रहा हूँ। हर कलर में मैं यही कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस थिंग फॉर ऑल द কালার্স। আমি দেখুন এখানে সামনের থেকে দেখাচ্ছি যে আপনাদের টেক্সচারটা আমি কী ধরনের টেক্সচারটা আমি পাচ্ছি হালকা প্রেশার মেনটেন করে। আমি যখন কালো দিচ্ছি আমি কীরকমভাবে দিচ্ছি, প্রেশারটা একদম হালকা মেনটেন করছি, যেখানে আমার কালোটা একটু ডার্ক দরকার সেখানে আমি একটুখানি প্রেশারটা হাতের বাড়িয়ে দিচ্ছি, তাতেই যে কালোটা হওয়ার আসছে। এইভাবেই কিন্তু আমি পুরো টেক্সচারটাকে আনছি। And see, I'm not using single tool to do the detailing। मैं यहाँ पे कोई सिंगल टूल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ डिटेलिंग करने के लिए। আমি কিন্তু এখানে কোনো একটা জিনিস ব্যবহার করছি না ডিটেলিংয়ের জন্য। কিন্তু जस्ट सी हाउ द इफेक्ट कम्स आउट हियर। ओके, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि इफेक्ट कैसा आता है। সবাই অবজার্ভ করবেন এখানে ইফেক্টটা কীরকম আসে। See what happened when I am using the white pen and I am blending using that ink of white pen. What's happening is, in previous case when I was using light pressure for colors, the color wasn't going into the negative zones or the vacant areas or the light shaded areas in the texture. They were going over those areas where the colors were there or top layers. But when I use the white pen and blend using that ink goes in those negative spaces, goes inside those negative spaces. तो देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, वाइट पेन का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा देर पहले जो हुआ वाइट पेन का। तो देखिए पहले क्या हो रहा था जब हम लोग कलर कर रहे थे कि हल्का प्रेशर जब मेंटेन कर रहे थे, मैं क्या बोल रहा था कि जो जगह छूटा हुआ जगह है वहाँ पे कलर नहीं घुसेगा, जो ऊपर का जो लेयर है उसके ऊपर ही दूसरे कलर का लेयर सब आता जाएगा। जब इंक से मैं कर रहा हूँ और इंक से मैं जब उसको ब्लेंड कर रहा हूँ तब क्या हो रहा है, इंक लेकिन जो छूटा हुआ जो जगह है ना उसके ऊपर से नहीं जा रहा है, सॉरी जो छूटा हुआ जो जगह है वहाँ से गुजर रहा है, और जो ऊपर का जो एरिया है वहाँ पे वो कवर नहीं कर रहा है, वहाँ पे कर भी रहा है तो एकदम हल्का सा कुछ लेयर गिरा रहा है। এখানে লক্ষ্য করুন আমি যে হোয়াইট ইঙ্ক দিয়ে যেটা করলাম একটু আগে, আমি সেটার ব্যাপারে বলছি। এই যে হোয়াইট পেন দিয়ে যেটা করছি কালারের সময় আমি কি বলছিলাম যে যখনই আপনারা হালকা প্রেশার মেনটেন করে কালার দিচ্ছেন তখন কি হবে, যে জায়গাগুলোতে এই যে উঠে আছে যে জায়গাগুলো একটু ছাড়া যে জায়গাগুলো আছে, আমরা যখন অন্য কালার ব্যবহার করব তখন ওই ছাড়া জায়গাগুলোতে কালার বসবে না, উপরের দিকে যে লেয়ারগুলো আছে সেটার উপরেই বসবে, ঠিক। কিন্তু যখন আমি ইঙ্ক দিচ্ছি এই হোয়াইট পেনে তখন কি হচ্ছে, যে ছাড়া জায়গাগুলো যেগুলো আছে না ইঙ্কটা কিন্তু সেই জায়গাটা ফিল আপ করছে, আর টপের পোর্শন যেটা আছে সেটা কভার করলে একটা জাস্ট হালকা করে লেয়ার ফেলছে। So doing white with white oil pastel is different to doing white with white pen।
तो वाइट पेन से वाइट करना और वाइट ऑयल पेस्टल से वाइट करना दोनों में फ़र्क है थोड़ा। तो वाइट पेन দিয়ে হোয়াইট করা আর হোয়াইট অয়েল প্যাস্টেল দিয়ে হোয়াইট করা দুটোর মধ্যে কিন্তু হালকা তফাৎ আছে। Now I'm moving on to the areas of the ears where I will have to give some smooth shadings also. Here the skin texture will vary, will change. तो अभी देखिए हम लोग जो कान का जो एरिया है ना, हाथी के जो कान का जो एरिया है वहाँ पे मैं कर रहा हूँ। वहाँ पे जो टेक्सचर जो है वो थोड़ा बहुत चेंज होगा। यहाँ पे थोड़ा स्मूथनेस और रफनेस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो देखুন আমরা এখন কানের যে এরিয়াটা আছে কানের এরিয়াটা করছি। এটা হচ্ছে সেই এরিয়া যেখানে কিন্তু আমাদের টেক্সচারটা চেঞ্জ হবে। এখানে আমাদের রাফনেস আর স্মুথনেস দুটো জিনিসই কিন্তু আমাদের এখানে দরকার লাগবে। Here in this zone which I am working on right now, here the shading will play the part of the folds. See how I am creating the folds. Just few moments ago I said the areas in the bumpy areas which have the areas which have I don't know the exact word, or I can't actually remember the actual word. Let's say hills and crests. Okay, so the portion where the ear of the elephant, I want to show that there is a fold or there is a top portion which is like a mountain or sort. ठीक है, so those are the areas which I am scratching out with my white pencil, so there is a little bit of blending effect as well. And just after that on the right side there is the dark zone or blacks. So what it's doing is it's making those areas look elevated. तो देखिए यहाँ पे जो एरिया है ना, यहाँ पे आप लोगों का शेडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि मैं चढ़ाव का जो एरिया होता है ना, जो कुछ देर पहले मैं बोल रहा था कि चढ़ाव का जो एरिया है होगा, कुछ ढलाव का कुछ एरिया होगा, वो सब देखिए मैं यहाँ पे स्ट्रोक से मैं पहले ला रहा हूँ, दिखा रहा हूँ स्ट्रोक से कि यहाँ पे उठा हुआ है, यहाँ पे नीचा है, और जहाँ पे भी फोल्ड है, ठीक है, कि थोड़ा कुछ उठा हुआ है, उस एरिया को दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं वाइट पेंसिल से जो है वहाँ पे उस एरिया को लाइट कर रहा हूँ। उससे क्या होता है कि थोड़ा ब्लेंडिंग इफेक्ट भी आता है, और ठीक उसके बगल में एकदम उसी एरिया के राइट साइड में डार्क जोन है या फिर ब्लैक है। इससे क्या होता है, इससे वो फोल्ड समझ में आता है, कानों का फोल्ड या फिर कानों का जो एरिया जहाँ पे वो उठा हुआ है, ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। তো দেখুন বন্ধুগণ, একটু আগে আমি বলছিলাম যে ওঠা নামার যে জায়গাগুলো থাকে, এইখানে আমি যে কানের যে ফোল্ডগুলো যেখানে যেখানে কানটা কুঁচকেছে উঠে আছে ওই জায়গাগুলো বোঝাবার জন্য প্রথমে তো আমি স্ট্রোকটা সেরকমভাবে দিচ্ছি, তারপর কি করছি যে বলছিলাম যে জায়গাগুলো উঠে থাকবে ওই জায়গাগুলোতে লাইটটা ধরবে, তো ওই জায়গাতে আমি কী করছি, ওই লাইট পোর্শনটা দেখাবার জন্য আমি হোয়াইট পেন্সিল দিয়ে ওটাকে ওই জায়গাটা লাইট করছি, তাতে একটু ব্লেন্ডিং ইফেক্ট থেকে যাচ্ছে। এবং ঠিক তার পাশেই রাইট সাইডেই আছে হচ্ছে আমাদের কালো বা ডার্ক রং, তাতে কি হচ্ছে ওই লাইট পোর্শনসগুলো আমাদের ওঠা ওঠা মনে হচ্ছে, সেটাই কিন্তু আমাদেরকে এই শিরার ইফেক্টগুলো পুরোপুরি এনে দিচ্ছে।
So see, I am giving some very light shadings using the colors which I have already applied there. See, I am giving these shadings with my earbuds. तो देखिए कुछ कुछ एरियाज है जहाँ पे मैं बहुत हल्की शेडिंग्स दे रहा हूँ और उसके लिए मैं ईयरबड का इस्तेमाल कर रहा हूँ. जो कलर मैंने दिया हुआ है वही से कलर लेके बस थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड कर रहा हूँ ईयरबड से. তো এবার দেখুন আমরা এখানে কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে খুব লাইট শেডিং আমরা করছি আর সেটার জন্য আমি ইয়ারবাড দিয়ে শেডিংটা করে দিচ্ছি. আর যা কালারগুলো অলরেডি দেওয়া আছে সেগুলো দিয়েই কিন্তু আমি শেডিংটা করে দিচ্ছি. এই ইয়ারবাড দিয়ে দেখুন আমি শেডিংগুলো করে দিচ্ছি. See how I'm creating those ups and down effect. Observe that. यहाँ पे नोटिस कीजिए कैसे मैं वो अप एरिया डाउन एरिया ये सब मैं क्रिएट कर रहा हूँ. ये वाला चीज़ क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए वो ইফেক্ট कैसे आ रहा है. এখানে ভালো করে লক্ষ্য করুন যে কিছু জায়গা উঠে আছে কিছু জায়গা নেমে আছে আমি সেই ইফেক্টগুলো কিভাবে আনছি ভালো করে অবজার্ভ করুন. प्योर वाइट लेकिन नहीं होगा. मैं पेन भी यूज कर रहा हूं लेकिन प्योर वाइट नहीं होगा. वो ग्रेजुअली जाएगा. पहाड़ जैसा है ना. It won't be pure white. Okay, remember that. It won't be pure white. There will be a gradient because it's like a mountain, like it's going up and then it will go down again. So, some detailing using scissor or empty pen is necessary to give that effect, like it's not going down all of a sudden, like there is a gradient, like it is going on a slope. That shading will give you the effect. तो देखिए एक बार से सफेद नहीं है, एक बार से सफेद नहीं होगा, मतलब एकदम पूरा सफेद नहीं होगा. जहां पे लाइट पकड़ा है एकदम अचानक से तो वो डार्क जोन में नहीं जाएगा. एक ग्रेडियंट रहेगा कि उठा हुआ है नीचे जब जा रहा है तब वो लाइट घटते घटते जाएगा. उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत शेडिंग वो जो सीजर से हम लोग कर रहे हैं उससे क्या होगा ऐसा लगेगा कि वो धीरे धीरे डार्क में गया तभी जाके वो पूरा गोल इफेक्ट आएगा. एक ऐसे के कर्व जैसा कुछ है वहाँ पे उठा हुआ है फिर नीचे उतरा है. তো দেখুন এখানে ডাইরেক্ট কিন্তু একেবারে কিন্তু সাদা হবে না. আমরা যখন এখানে কার্ভ বানাতে যাচ্ছি ডাইরেক্ট কিন্তু আমাদের সাদা হবে না. আমাদের কিন্তু সেখানে একটুখানি পেন এই কাঁচি দিয়ে কিন্তু আমরা শেডিং আমাদের দিতেই হবে. এটা বোঝাবার জন্য যে উপরে যেরকম উঠেছে ওই জায়গাটা সাদাটা ধরেছে তারপর কিন্তু আস্তে আস্তে ওটা ডার্কের দিকে গেছে. এই জিনিসটা বোঝাবার জন্য আমাদের এই যে কাঁচি দিয়ে আমরা ওই যে ডটগুলো দিচ্ছি তাতে ওই গ্রেডিয়েন্টটা বোঝা যাচ্ছে যে মানে উপরে উঠে যে নেমেছে. See very light touches that I am giving out here. We are almost towards the end. Okay, we are almost done. See how I am creating the gradient. हम लोग को ऑलमोस्ट हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया. देखिए मैं ये ग्रेडियंट कैसे क्रिएट कर रहा हूँ बस वो नोटिस कीजिए. अभी वो जगह सब ইম্পর্টেন্ট है. আমাদের অলমোস্ট হয়েছে আমরা একদম লাস্টের দিকেই আছি প্রায়. এখানে গ্রেডিয়েন্টটা অবজার্ভ করুন যে আমি এখানে গ্রেডিয়েন্টগুলো কিভাবে তৈরি করছি. So only see how I'm giving those lines like they are scratch marks. देखिए मैं वहाँ पर लाइन सब कैसे दे रहा हूँ जैसे कुछ स्क्रैच मार्क जैसा कुछ है.
ওই জায়গাটা দেখুন যে আমরা লাইনটা কীরকমভাবে দিচ্ছি, যেন কোনো স্ক্র্যাচ মার্ক হয়ে আছে ওইখানে। Now see, I'm adding some detailing also, very important। देखिए मैं यहाँ पे डिटेलिंग भी ऐड कर रहा हूँ, वाइट ऑयल पेस्टल से भी थोड़ा बहुत शेडिंग कर रहा हूँ। आई एम डूइंग सम शेडिंग विथ वाइट ऑयल पेस्टल एज वेल। আমরা দেখুন এখানে শেডিং কিন্তু প্রত্যেকবার করছি আর হোয়াইট অয়েল পেস্টেল দিয়েও করছি। সি হাউ আই এম क्रिएटिंग दोज बम्पी इफेक्ट्स, लाइक फ्यू थिंग्स आर पॉपिंग अप। देखिए मैं यहाँ पे वो बम्पी इफेक्ट कैसे ला रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जैसे उठी हुई हैं। দেখুন আমি এখানে ওই জিনিসগুলো কীভাবে ক্রিয়েট করছি, যেমন কিছু জায়গা উঠে আছে ওই জায়গাগুলো কীভাবে ক্রিয়েট করছি দেখুন। সো উই আর অলমোস্ট ডান, আমাদের অলমোস্ট হয়ে এসছে। আমরা জাস্ট ফাইনাল কিছু ডিটেলিং করবো এখানে। সি আই এম ক্রিয়েটিং দোজ ডিটেলস থ্রু ব্রাশ। আমি কীভাবে দেখুন ব্রাশ দিয়ে কিছু डिटेलिंग तैयारी করছি। ऑब्जर्व कीजिए कैसे मैं ब्रश से थोड़ा बहुत डिटेलिंग कर रहा हूँ। सो नाउ ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट डू द आई पोर्शन एंड देन वी आर डन। सिर्फ आँख बनाएंगे और हम लोग का हो जाएगा। तो देखুন আমরা এখানে জাস্ট চোখটা বানাবো, তাতে আমাদের হয়ে যাবে। Now we will move on to the trunk area. Let me tell you, there is I've added little bit of yellow and brown later on, which I couldn't record out here, but when you do the drawing, add that. तो यहाँ पे मैंने जो ट्रंक का जो एरिया है वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत येलो और ब्राउन मैंने ऑकर और ब्राउन मैंने ऐड किया, जो मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाया, वो आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा। দেখুন ট্রাঙ্কের এরিয়াতে আমি কিছু এখানে অ্যাড করেছিলাম येलो আর ব্রাউন, সেটা আমি এখানে দেখাতে পাইনি, ওটা আপনারা অবশ্যই অ্যাড করবেন। So friends, if you like this video, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel and don't forget to press the bell notification because I upload new videos every week. So until next time, goodbye। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं एवरी वीक नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय। तो বন্ধুগণ যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল নোটিফিকেশন দাবাতে একদম ভুলবেন না, কারণ এভরি উইক আমি নতুন ভিডিও আপলোড করে থাকি। দেখা হবে নেক্সট টিউটোরিয়ালে, ততদিনের জন্য গুড বাই।